जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर आध्यात्मिक गल्प कहबी जार शीर्षक भक्त बिल्वमंगल। जार शीर्षक भक्त बिल्वमंगल। दक्षिण देश में बिल्वमंगल नाम जड़े ब्राह्मण बास करुथिला। अत्यंत दुष्ट और दुराचार प्रकृति थिला। लंपट बेश्यार तो सर्वदा थाए, धर्म कार्य केभे करे नहीं। बिल्वमंगलर घर नई एपटे नई सेपटे चिंतामणि बेश्यार घर। तारी पाखरे दिन राति रही थाए बिल्वमंगल। बिल्वमंगलर पितृश्राद्ध दिवस आसिला। से तो माताल, भल मंद चिंता करिवार शक्ति नहीं। बेश्या भल तो सीए भल। चिंतामणि ताकू सकाळु सकाळु सेजरू उठाई मने पकाई देला। आज तमर पितृश्राद्ध, घर को जाई ताहा समापन कर। घरे पहुँची बिल्वमंगल पितृश्राद्ध सारिला। दिन सारा घर भितर भाई बंधु कुटुंब गहली लगी रही थाए। मन तार किंतु चिंतामणि बेश्या पाखरे। जेमिति संध्या हैला से अस्तव्यस्त होई पड़िला। मदन रे कामसर ताकू बारंबार बिंधु थाए। एही समय प्रबल झड़ बतास आसिला। भयंकर वर्षा हैला। नदी रे बड़ी पानी। एणे घर भितर बिल्वमंगल पागल प्राय होई गलानी। राति जेतिकी बढ़ुची तार प्राण अधिक अथय हेउची। गभीर अंधकार सांगकू भयंकर झड़ बतास वर्षा लगी रही थाए। बिल्वमंगल तो प्रेम निशार विह्वल, हिताहित ज्ञान नहीं। से पागल प्राय धाई जाई नदी गर्भ को डेई पड़िला। नदीर जल प्रखर स्रोत ताको अनेक दूर जाए नहीं गला। केउंठी भासिला तो केउंठी बुड़िला। सेमती से भासी भासी चलीची। हठात शवटीए भासी आसिला। नई रे बुड़ी जाउथिबा लोकटी कुटाक्ष को आश्रा कला परी बिल्वमंगल शवटी उपरे भरा जाई नदी पार होई गला। अंधार घड़घड़ी शब्द, रास्ताघाट कादुଅ मचमच। पड़ी उठी किंतु से बेश्या घर आड़े धाइला। अंधार रे घर द्वार ताकू देखा जाउनी। पाचेरी पाखरे गोटिए मूषागात थिला। सेथिरे मुख को पुराई सापटिए ओहळिथिला। पाचेरी उपरे बिल्लो जेमती चढ़ीची सर्पर लांगुल बाजिगला। से भୟରେ चित्कार करी तले कचाड़ी होईगला। प्रचंड शब्द शुणी चिंतामणि घर भितर आलुଅ नहीं आसिला। देखिला बिल्वमंगल अचेत होई पड़ीची। देह दुर्गंधरे फाटी पड़ुची। दुई चारि जन को डाकी बेश्या बिल्वमंगल को घर भितर को नेला। घड़िया परे तार चेता आसिबारु चिंतामणि पचारिला, धिक जीवन, धिक तमर बुद्धि विचार, एते नीच तमे। बेश्या पाई पागल होई झड़ वर्षा राति रे मल मूत्र भितरे बुड़ी जीवन को बाजी लगाई धाई आसीछ। कालसर्पर दंशनरे प्राण जाइथांता। मु बेश्या, हीन, पापकीट, महत्व बिकी पेट पोषे। मोते छुईले पाप, साधु माने मोर छाई माड़ंतिनी। मो भली जड़े पतिता बेश्या पाखरे अनुरागी होई निज जीवन को नष्ट करुछ। पापरे भागी हेउछ। मो प्रति जेतिकी श्रद्धा अनुराग करुछ तार 100 भागरु भागे जदि भगवान पाखरे भक्ति रखंत तेबे तमर जीवन पवित्र हुअंता, परम गति लभंता। बेश्या चिंतामणिर कटुवाक्य बिल्वमंगलर मन हृदय तीक्ष्ण स्वर परि भेद करिगला। देह हाथ तार थरिला। आखिरु धार धार लुह बोइला। निज कृतकर्म को मने पकाई अनुताप कला। निज प्रति तार अतिशय घृणा आसिला। से चारिदिग को विकल रे चाहिला। सबुआड़े अंधार। विकल रे डाक छाड़िला, हे पतित पावन श्रीहरि, ए पतित को उद्धार कर प्रभु। एमती डाकी डाकी से निद्रारे मोहित होईगला। राति पाही सकाळ हैला। रातिर सही झड़ वर्षा आउ नाही। सूर्य उइलेणी। बिल्वमंगल सेजरू उठी आउ काहाकू चाहिलानी। घर द्वार बाप माँ स्त्री पुत्र कन्या गुच्छी करदेला। संसार प्रति तार वैराग्य आसिला। भगवान को नाम एबे तार मूल। नाम गाई गाई से घर बाहर गला। केही डाकिले शुणिलानी। बाटरे जने साधु को भेटिला। भक्ति रे तांको गुरु कला। तांको पाद पूजा कला। गुरुंक ठारू श्रीकृष्ण मंत्र दीक्षा नेला। मन प्राण देह देई गुरुंक सेवा कला। आगरु बिल्वमंगल बेश्या प्रेम रे मत होई जाउथिला। बाप माँ भगवान किछि जाणु नथिला। एबे हरिभक्ति प्रेम रे भोळ होई गला। नाचिला, कूदिला, डेइला, हसिला, केतेबेले कांदिला, केतेबेले हरिनाम रे मग्न हैला। बिल्वमंगल को देखी लोके ताजुब होई गले। नामामृत गान करी करी से वृंदावन अभिमुखे यात्रा कला। कृष्ण दर्शन पाई मनटा उत्कंठित हेउथाए। बाटरे एक ग्राम रे सरोवर तटरे 4 दिन रहिला। दिने एक अद्भुत घटना घटिला। एक बणिकर पत्नी पोखरी को स्नान करी आसीथाए। तार रूप स्वभाव बिल आकृष्ट होई पड़िला। ता मनरे विकार भाव देखादेला। से निजक प्रेम रे हजाई देला।
ସେ ବଧୂଟିର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ବଣିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହିଲା, ବାବା, ତୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ବିକାର ବଢ଼ିଛି। ତାକୁ ପାଇଲେ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବି। ବଣିକ କହିଲେ, ସାଧୁ ଉଦାର, ଦୟାଶୀଳ, ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କରିପାରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯାଇ ପତ୍ନୀକୁ ବିଭୂଷଣ କରାଇଲା ଓ ସାଧୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲା। ନାରୀଟି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଏକ ଲୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ଆସିଲା। ରକ୍ତ ମାଂସର ଏ ଦେହ, ମଳ ମୂତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଚର୍ମର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ଭ୍ରମ, ମହାଭ୍ରମ। ଚକ୍ଷୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲା, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ, ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି? ପର ନାରୀର ଦେହକୁ ଚାହିଁଲୁ? ତତେ ଶତଭାର ଧିକ୍। ବଣିକର ପତ୍ନୀକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ଆଣି ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଫୋଡ଼ି ଦେବାକୁ କହିଲା। ବଣିକ ପତ୍ନୀ ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆଦେଶକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳର ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ। ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥାଏ, କହୁଥାଏ, ମୋ ପାପ ଚକ୍ଷୁ ଠିକ୍ ଫଳ ପାଇଛି। ବଣିକ ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ଅତିଶୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାରେ ବଣିକ ତାଙ୍କୁ ସରୋବର ତୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରୂପକୁ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତି ଚାଲିଲା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କେତେବେଳେ ଗାଇଲା, ହା ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଏ ଖରାଟାରେ କାହିଁକି ବସିଛ? କ୍ଷୁଧାରେ ରହିଛ? ଏଠାକୁ ଆସି ଭୋଜନ କର। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହିଲା, କିଏ ବାପା ତମେ? ମୁଁ ଅନ୍ଧ, କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ସତ କୁହ, ତମେ କିଏ? ନଚେତ୍ ତମ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଗୋପ ଶିଶୁ, ତମ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଣିଛି, ଖାଇବ ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଅଙ୍ଗ ସୁବାସକୁ ଅନୁଭବ କରି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଅନୁମାନ କଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। କହିଲା, ମୋତେ ଅନ୍ନ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାମ ହାତଟିର ତର୍ଜନୀକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତଟିକୁ ବି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା। ଜୋରରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରିଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ହାତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଜିଦ୍ କରି କହିଲେ, କେବେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି, ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧ, ତୁମକୁ ତ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସତ କହିବାକୁ ଏତେ ଛନ୍ଦ କାହିଁକି କରୁଛ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାରୁ ଦୁଇ ହାତ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ି ଧରୁଥାଏ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ବିଲ୍ୱ ହାତଟିକୁ ହୁଗୁଳା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଥିବା ନିଧି ହଜିଯାଇଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଦୁଷ୍ଟ, ନିଷ୍ଠୁର। ଦର୍ଶନ ଦେଲ, କ'ଣ କିଛି ସରିଯିବ କି? ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟିବ କି? କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ? ଛଟପଟ କରୁଛ। ଅଶେଷ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ଏ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛ, ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବସାଇଛ। ମୋ ପ୍ରତି ତମର କାହିଁକି ଏ ପକ୍ଷାଘାତ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆଉ ଅପମାନ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପଥକୁ ବାଛି ନେବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି କହିଲେ, ଭକ୍ତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ତମରି ସେବା ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଇଚ୍ଛା କରି ବର ମାଗି ନିଅ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେହି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଆଲୌକିକ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବି। ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଅନ୍ଧ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଚକ୍ଷୁ ଫେରି ପାଇ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଖୁସିରେ ନାଚିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଗୋପାଳ କହ୍ନେଇ, ହାତରେ ବଂଶୀ, ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ମସ୍ତକରେ ମୟୂରଚୂଳ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ। ସହସା ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। ଦେହ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ପଡ଼ୁଛି। ଭକ୍ତର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପାଇ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା।
ତାକୁ ଦେଖି ବିଲୁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ଗୁରୁପ୍ରାୟ ମନ କରି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା ବିଲମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବିଲମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଲମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାମଣିର ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତିଭାବ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଧନ୍ୟ। ତମର ଏ କାହାଣୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।